Ayo tag aircon blower bay, stuck up bay. Andar magsige tingin na gulkol. Kani ayo na ni. Mana na siya. Kani na pud pikas. Kani. Tinagulkol bay. Ako ni check upon kung say problema ani. Komenta mo bay kung say dapat buhaton ani bay. Di ba kani mauli sa junk shop.